السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، اليوم إن شاء الله غنديرو الصفحة رقم 11. Unité 1. Activité de consolidation de la langue. أنشطة توحيد اللغة. أنشطة توحيد اللغة. Souligne les verbes à l'infinitif. souligne les verbes à l'infinitif يعني أثر على الأفعال التي في مصدرها، يعني في المصدر، بصيغة المصدر. saluer, volera, finir, partir, porteront, apercevoir, garder, choisiront, avoir, mangeront, écrire, chanter, parle, dansons, fabriquer, sortir. إذا الأفعال التي في صيغة المصدر هي salut, finir, apercevoir, garder, avoir, écrire, chanter, parler. non chanter parle مصرفة. donc شوفوا السؤال الثاني. souligne les verbes au futur يعني أثر على الأفعال التي في المستقبل، مصرفة في المستقبل. vous voyagerez avec nous. إذن voyagerez. vous voyagerez avec nous. أنتم ستسافرون معنا. vous voyagerez avec nous. nous irons à Agadir. nous irons à Agadir. نحن في أغادير. نحن سنذهب لأغادير. nous irons à Agadir. les voyageurs attendent le train sur le quai. les voyageurs attendent le train sur le quai. إذا جمل الأفعال التي في المستقبل هي voyagerez, iront. نتابع. le TGV est un train rapide. le TGV est un train rapide يعني تران، محطة التران أو تران TGV هو تران سريع جدا. le contrôleur contrôle les tickets يعني الكنترول لي كنترول المراقبون يراقبون البطاقات. la gare est immense. la gare est immense يعني محطة هي مهمة. المحطة هي مهمة. immense. elle rentrera du voyage le week-end prochain. هو يقول سوف يعود. elle rentrera. rentrera. le verbe rentre au futur. هذا الفيرب rentre مصرف في الفيتور في المستقبل. سوف نقول له elle rentrera. elle rentrera. elle rentrera du voyage le week-end prochain. يعني هو يقول سوف نعود لهذه الرحلة في الأسبوع القادم. le contrôleur vérifiera l'étiquette. le contrôleur vérifiera l'étiquette يعني هذا الكنترول كي يتحقق من البطاقات. نشوف السؤال الموالي. complete يعني vérifiera كذلك فعل مصرف في الفيتور وبالتالي أثرنا عليه. complete les phrases avec avoir ou être au présent. complète les phrases avec avoir ou être au présent يعني أكمل الجمل بالفعل avoir و être في البريزون في الحاضر. tu es très content. إذا نكتبو est tu es très content. هذا فعل être في البريزون يعني tu es très content يعني أنت فرح جدا. tu es très content.
Nous avons un chat gris. Nous avons un chat gris. يعني أنت أنتم لديكم أو نحن لدينا un chat gris يعني قط رمادي. لدينا هي avant يعني le verbe avoir au présent. Nous avons un chat gris. سعاد est dans le jardin. سعاد est dans le jardin. يعني سعاد كاينة في الحديقة. إذا هاد OST يعني هي verbe être au présent. Marwan a une belle bicyclette. Marwan a une belle bicyclette. A le verbe avoir au présent. يعني مروان عنده belle bicyclette يعني bicyclette جميلة. Vous êtes sur la piste de course. Vous êtes sur la piste de course. يعني أنتم على الطريق أو على حلبة السباق. Vous êtes sur la piste حلبة de course سباق. يعني vous êtes أنتم هي le verbe être au présent. Je suis en voyage. إذا نكتبو هنا suis. Je suis en voyage يعني أنا في السفر. يعني هاد suis هي verbe être au présent. Ils ont une fuite à préparer. Elles ont une fuite à préparer. يعني هم عندهم حفل للتحضير. À préparer. Donc هادي en c'est le verbe avoir au présent. J'ai, tu as, il a, nous avons, elles ont. J'ai, tu as, il a, nous avons, elles ont. Elles ont. Elle avec S. هن. En. ont ما تتغيرش. Elles ont une fuite à préparer. À préparer يعني عندهن حفل للتحضير. إذا نشوفوا التمارين الآخرين. orthographe. عندنا orthographe. Complète les phrases avec son ou sans. Sans يعني son بلا تي أو لا بدون تي والصون فيها تي avec تي. Les spectateurs sont nombreux. Les spectateurs شنو هو؟ المتفرجون أو الجمهور. sont nombreux sont هم nombreux كثيرون. Les spectateurs sont يعني هم. إذا غنديروا لها تي لأن هذه ماشي son تتعني بدون. هذه يعني sont هم. Les spectateurs sont avec des nombreux يعني sont nombreux هم كثيرون. Le clown et son ami font rire les spectateurs يعني المهرج وصديقه يعني son و يعني له صديقه. هذيك الها هي son بدون تي. هذيك الها كتعني son بدون تي صديقه. Le clown et son ami font rire les spectateurs يعني المهرج وصديقه يضحك الجمهور. يضحك الجمهور. Le magicien fit des tours de magie. Son numéro est reçu. Son numéro est reçu. يعني الماجيسيان شنو هو؟ الساحر. في دي تور يعمل أو يدير شي أفعال سحرية. في دي تور دو ماجي أفعال سحرية. son numéro est reçu. هم هذوك الأفعال السحرية هم يعني بعدد وافر. son numéro est reçu. هم ناجحون وب يعني أفعال سحرية له هو له. يعني هنا الصون تنهضروا عليه هو. قلنا لك الصون لكم الصون تتعني له. يعني هنا غنديروا الصون بدون تي. اوكي. Les cheveux sont sur la piste.
les cheveux sont sur la piste. les cheveux هما الخيول. sont يعني هم تعود على هاد الخيول. sont يعني ديال هاد الخيول تعود عليهم يعني هم. les cheveux sont sur la piste يعني هاد الخيول هم في طريق في نفس الطريق أو في على الطريق الصحيح. les cheveux sont sur la piste على الطريق. elles sont bien dressées هم متدربون يعني تدريبا جيدا. elles sont bien dressées elles sont bien dressées يعني هم متدربون تدريبا جيدا. elle vient avec son frère elle vient avec son frère يعني هو أتى برفقة أخيه. il vient avec son frère أخيه. ils sont heureux de voir des monuments. هاد sont هادي راهي الفيرب être يعني ils sont يعني هم. ils sont هاد sont دائما sont o n t s بالتي s o n t هادي راهي الفعل être أو الفيرب être au présent. heureux de voir des monuments. ils sont هم فرحون برؤية الآثار فرحون لرؤية الآثار. encadre les noms de métiers qui sont féminins et souligne ceux qui sont masculins. يعني هادوك الأفعال أو لا هادوك الأسماء ديال المهن اللي هي مؤنثة غنديروا عليها كادر. مي هادوك الأفعال أو الأسماء ديال المهن اللي مذكرة غنأطروا عليها. infirmier infirmier يعني هي ممرض. infirmier يعني ممرض مذكر إذن غنسطروا عليها. ديريكتور هو المدير غنأطروا عليه. كويزينيير هي طباخة وبالتالي غنديروا عليها كادر. ماسون يعني إنسان اللي كيبني خدام في البناء يعني غنأطروا عليه هو مذكر. ميتريس أستاذة غنأطروا عليها غنديروا عليها كادر. فوندور يعني بائع غنأطروا عليه. لافوكات هو محامية بالتالي غنديروا لها كادر. بوليسي يعني بوليس أو خدام في الشرطة غادي نأطروا عليه. انفيرميير يعني ممرضة غنديروا لها كادر. انسينيون يعني معلم بالتالي غنأطروا عليه. مونويزي مانويزي يعني نجار. مانويزي هي النجار غنأطروا عليه. ميكانيزيان يعني ميكانيك إذا غنأطروا عليه. ساج فام يعني هي القابلة أو لا التي تقبل في الولادة يعني هي مهنة ديال فيمينا يعني مهنة مؤنثة. complète les phrases avec les mots suivants يعني أكمل الجمل بالكلمات الآتية. sans يعني بدون. sans يعني 100. sans يعني يعني هو أو لا. sur يعني فوق. sous يعني تحت. le livre est sur la table. le livre est sur la table. الكتاب فوق sur la table. ce pantalon coûte 100 dirhams يعني هذا السروال هو قيمته 100 درهم يعني 100 درهم. elle va voir son frère. elle va voir son frère يعني هو أتى برفقة son frère يعني أخيه. هذا هي قلت لكم لا يعني تعود على يعني الضمير أخيه هو. elle traverse la route sans faire attention يعني قطع الطريق بدون انتباه. elle traverse la route sans faire attention. sans يعني بدون. la rivière passe
لا ريفيير هو النهر، باس يعني يمر، سو لو بون تحت لو بون هو الجسر، يعني هنا غنكتبو تحت سو